So mukuha tagbalik dahil no kanang good morning sa tanan. So nata karon og Dawi no sa may ila public market sa may sentro nila no. Padulong ta og kuan kanang Apo Island nasa ta mga gipamalit diri po. So while waiting sa mga kauban, then muna nakakuha sa dusa pud no. Then ako ipakita ninyo no kay first time ta nga magkuha diri sa may ilang public market dito na basta makalabang ta karon no. Kani nga park. So mo try ta og labang diri. So while waiting nila ni kuan, while waiting nila ni ma'am. Okay, mo try ta og kuan kanang kuha diri nga park. Okay. So na ako ipakita ninyo Okay. So kana no, and then nice diri no kay na sila kuan kanang screen kanilang tako nga TV screen bitaw. Okay. So National Highway. Okay. So while waiting napamagod sila sa sulod no, napamagod sila sa sulod ni ma'am no ang team because nasa sila gipalit po. Okay. So excited na no nga mukuhan ka nang travel ng padulong og Apo. Okay. So kana ilang mega market diri no, Dawi. So basog nagawas na sila no, so gapaabot pa magud punta no. Kita ta dito no. Bye bye. God bless everyone.